अंग्रेजी नववर्ष 2021 के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के शमशान घाट क्षेत्र में मिला संप्रीति का एक अनोखा माहौल, बना एक मिसाल। सनत नाम के हिंदू व्यक्ति को अंतिम संस्कार किया नजमुल हक मासूम मजूमदार व इफ्तिखा मजूमदार नाम के व्यक्ति थे। नागालैंड क्षेत्र के चिकोबुजा थाना के इलाके में सड़क बनाने के दौरान भूस्खलन के चलते किरण कुर्मी नाम के 19 वर्षीय युवक की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। करीमगंज दोहारिया के फॉरेस्ट रेंज अफसर प्रवीर विश्वास की खुफिया सूचना के आधार पर त्रिपुरा से चुराई बाड़ी आसिंगगंज ले जाए जाने के दौरान लाखों रुपए के लकड़ी किया गया जब्त। चल रही है कड़ी कार्रवाई। सिलचर के जाने माने व्यक्ति तो चंदन शर्मा के उद्योग से पिनाक राय राइजिंग सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को दिया गया संबर्धना। कोविड प्रोटोकॉल के दौरान शवदाह में अहम भूमिका निभाए जाने पर लोगों ने किया सराहना। जनसहयोग विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता इंद्राणी गोस्वामी तथा सांस्कृतिक शाखा की जमुना सिन्हा को प्रेस क्लब और दूसरे संगठन द्वारा दिया गया संबर्धना। विदाई संबर्धना पर देखे गए काफी आवेगपूर्ण माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर शहर में एक बार फिर से दो समुदाय के लोगों के बीच आपसी भाईचारे का माहौल बनते देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मधुरबन क्षेत्र के रहने वाले हिलालुद्दीन मजूमदार नाम के व्यक्ति के घर में सनत नाम के हिंदू समुदाय के एक लोग पिछले कई वर्ष से रहा करते थे और कार्य किया करते थे। घर के कामकाज के साथ जुड़े रहने पर वे काफी नजदीकी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एकाएक 55 उम्र की चलते उनकी एकाएक तबीयत खराब हुआ और उनकी मौत हो गई। आखिरकार सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में उनकी मौत हो जाने के बाद उन्हीं के परिवार सदस्य तथा सहयोगी नजमुल हक मजूमदार, मासूम मजूमदार, इफ्तिखा मजूमदार ने सिलचर शमशान घाट में हिंदी रीति रिवाज के अनुसार उनकी शवदाह कार्यक्रम को अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार सनत का अपने परिवार में कोई नहीं था, तो इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदी रीति रिवाज के अनुसार हिंदू धर्म परंपरा को मानते हुए आनुष्ठानिक तौर पर उनके शवदाह संस्कार को अंजाम दिया। उनका कहना है कि आपसी भाईचारा व शांति संप्रीति का माहौल बनाए जाने के क्षेत्र में यह कार्रवाई एक अहम भूमिका निभाएगी। आदमी आदमी के लिए जी रहा है, यही दुनिया का प्रमुख मकसद है। आज तो बड़ा घटी में ये मेरा फ्रेंड और ये नजमुल मेरा फ्रेंड, हम तीनों एक साथ ही रहते हैं। तो अचानक हमारा घर के पास का एक बुजुर्ग आदमी, वो उनका डेथ हो गया। एज होगा 50 या 55। तो वो हिंदू धर्म का आदमी है। तो हम लोगों ने मतलब सोच विचार करके यही सुसंग घाट में लेके आके उनका हम लोगों ने देखा कि यही उनके लिए बेटर है, तो यही किया हम लोगों ने। कोई नहीं है उनका तो कोई नहीं है ना, इसीलिए कोई तो होना चाहिए ना। उनके हिसाब से उनका धर्म तो पालन करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप लोग लेके उस हिसाब से हम लोगों ने उनको लेके आया सुसंग घाट तक। जो करना था उनका जो फॉर्मेलिटी है वो सब पूरा किया हम लोगों ने। अगर दिल की बहुत प्राउडली फील हो रहा है। बोलखोला विधानसभा केंद्र के रहने वाले 19 वर्षीय किरण कुर्मी नाम के युवक का नागालैंड के चिकोबुजा थाना के इलाके में
पहाड़ काटकर रास्ता निर्माण के दौरान भूस्खलन होने से मौत हो गई। इस वारदात की जानकारी मिलते ही बोरखला क्षेत्र में दुखद माहौल छा गया। तत्पश्चात प्रशासन की प्रयास से तथा परिवार सदस्यों की प्रयास के चलते उनकी शव बोरखला अपने आवास गृह में लाया गया, जहां पर कांग्रेस, भाजपा, दूसरे कई संस्थान कार्यकर्ताओं ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिवार सदस्यों को सहयोग किया। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में एकाएक हादसे के चलते जिला कांग्रेस संपादक रूहुल आलम लश्कर, दिलीप सिंह छेत्री, विष्णु बागदी व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर परिवार सदस्यों को सहयोगिता प्रदान किया। नमस्कार, আমার নাম রামু ছেত্রী। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চা বরখলা মণ্ডল থেকে এসেছি। আজকে ডলু চা বাগানে টিলা লাইন এখানে গত সোমবার একটি মর্মাহত ঘটনা ঘটেছিল আমাদের মণিপুর লাইনে। মাটি ধসে মানে একজন 21 বছর 18, 19, 20, 21 বছরের একজন যুবক হেল্পারি করতো। ওনার ঘরে আমরা এসেছি এখন ডলুতে। ওনার নাম হলো পবন কুর্মি। ওনার নাম হলো করণ কুর্মি। ওনার বাড়িতে আমরা এসেছি আজকে এই ঘটনা শুনে। হ্যাঁ, ছেলেটা খুবই ভালো ছিল, পড়াশোনাও করতো এবং সঙ্গে নিজের ঘরেও চালাতো। আজকে খুব মর্মাহত ঘটনা। এখানে অনেক এবং প্রচুর মানুষ এসেছে ওনাকে শান্ত করার জন্য। ধন্যবাদ। না, আমরা ডলুচা বাগানের টিলা লাইন এইখানে এক ছেলে করণ কুর্মি কইয়া তার নাম, বাবার নাম হইল কার্তিক কুর্মি। তাই 6 মাস ধরিয়া মানে 2 বছর বাইরে আছি। 6 মাসের মতো তাই কোহিমা নাগাল্যান্ডের এই পিপিমা কই একটা জায়গা, এই জায়গার মধ্যে তাই কাজ করতো আর কি। তো এখানে মাটি কাটার হেল্পারের কাজ করতো। মাটি কাটার সময় মাটির ধস নামিয়া তাই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছে। তো ছেলেটা কাজের মাধ্যমে পড়াশোনাও চালু আসলো। তো তার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা এই এলাকাবাসী শোকাহত, আর তার মা বাবারও অবস্থা খুবই শোচনীয়। চা বাগানের শ্রমিকের ছেলে, একমাত্র তার এই উপার্জন আছে, তাই उपार्जन করে घर संसार चलाइते আর কি। त्रिपुरा चुराईबाड़ी क्षेत्र से आसिमगंज ले जाए जाने के दौरान सेगुन से लदे हुए एक ट्रक को दोहालिया वन कर्मियों ने खुफिया सूचना के आधार पर जब्त किया है और लाखों रुपए की लकड़ी अपनी हिरासत में लिया है। सूत्र के अनुसार दोहालिया फॉरेस्ट रेंज की कार्यकर्ता प्रवीर विश्वास ने खुफिया सूचना के आधार पर पथारखंडी बाईपास क्षेत्र में 8 नंबर राष्ट्रीय राज में 3 खाल इलाके में इन वाहनों को जब्त किया। वाहन से लगभग लाख रुपए की लकड़ी जब्त किया गया। साथ ही चालक सैफुल हुसैन व सरबराहकारी जुबेल अहमद को वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने अपनी हिरासत में लिया। संदर्भ में उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। ডিঅ' ছাৰে আজি কয়দিনলৈকে মানে এটা ইনফৰ্মেশ্যন আমালোকে দি আছে যে চানকিৰাৰ পৰা গাড়ী চেগুন লাকড়ি ওলাই আহে সেইটো ধৰাৰ কাৰণে। তাৰ আগত এটা মটৰ চাইকেল থাকে CID হিচাপত। তো আমালোকে জোৰ দিছোঁ। দেওয়ার পিছত কালি আমালোকে ডিঅ' ছাৰৰ ইনফৰ্মেশ্যন অনুযায়ী আমালোকে মানে আগবাঢ়ি গৈ মানে একদম দেখিছোঁ যে ইনফৰ্মেশ্যনটো কাৰেক্ট আছে। আমালোকে এটা এম্বুজ পজিশ্যন বহিছিলোঁ এক জেগাত বাইপাছৰ পাতাকান্দি বাইপাছৰ মুখত। তেতিয়া আগতে একটা মটৰ চাইকেল ক্ৰছ কৰিছে, অলপ পিছত এই গাড়ীটো আহিছে টিম্বাৰত। তো আমি তাক ধৰাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টাফে তাক ধৰাৰ কাৰণে সিগনাল দিছে, সিগনাল মানা নাই। না মানি সি মানে একদম ইমান স্পীড দি দিলে যি মানে সেই প্লেনৰ নিচিনা উৰি যাব বিচাৰিছে। তেতিয়া আমাৰো গাড়ীখন দৌৰাইছে তাক ধৰাৰ কাৰণে। পিছত সি মানে এই পুলিচৰ যেটো আপোনাৰ ষ্টপ লেখা চাইনবোৰ্ড থকা ৰাস্তাত এইটো ভাঙি কিনি ওলাই গ'ল। আমাৰ গাড়ীত ধাক্কা মাৰিলে। ষ্টাফবিলাক মাৰিব বিচাৰিছিলে, এক লাকিলি আমাৰ লগে বাচি গৈছোঁ। আমাৰ বলৰৰ খালীখন অলপ সামনাৰ পাৰ্চন বেয়া কৰি দিছে। তাৰপিছত এইবিলাক আমালোকে ট্ৰাকৰ সাহায্যত তাক মানে ৰাখাইছোঁ পাথাৰকান্দি এই বেংকৰ ওচৰত। তাৰপিছত পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিছোঁ। পুলিচৰ সহায়ত মই একিউজবিলাক পাথাৰকান্দি থানাত ৰাখিছোঁ। আৰু পাথাৰকান্দি পুলিচৰ সহায়ত আমি এই টিম্বাৰ সহ গাড়ীখিনি আমাৰ দুৱালিয়া ৰেঞ্জ অফিচত ষ্টাফৰ সহযোগে লৈ আনিছোঁ। আৰু আসামবিলাক মই পাথাৰকান্দি থানাত কাষ্টডিত ৰাখিছোঁ। এইটো সিহঁতৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা নাই। পাথাৰকান্দি থানাৰ পৰা সিহঁতক এতিয়া লৈ আহিম অফিচত, মেডিকেল কৰাম, ষ্টেটমেণ্ট লওক। তাৰপিছত আপোনালোকক মানে ডিটেইলছটো ক'ব পাৰিম। নিয়াৰ এবাউট 1 লাখ টকাৰ মাল হ'ব। ৰাতি কেইটা বাজে আপোনালোকে? ৰাতি 11:30 PM 15:30। কেইজন মানুহ আটক কৰিছে আপুনি? মানুহ 2জন আটক কৰা হৈছে। এজনৰ নাম সৈফুল, এজনৰ নাম
জুবেল আহমেদ আর দুটা লড়াই মানে ত্রিপুরার লড়া গাড়িখনও ত্রিপুরা রেজিস্ট্রেশন। सिलचर के जाने माने व्यक्तित्व चंदन शर्मा के प्रयास से पिनाक रॉय राइजिंग यूथ सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को कोविड प्रोटोकॉल के दौरान सहयोग किए जाने पर संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यकर्ताओं ने इस दिन आनुष्ठानिक तौर पे उन्हें संबर्धना ज्ञापन किया। कुछ संस्थान के 10 सदस्यों को संबर्धना ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविद पार्थ सारथी चंद तथा जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबुल होड़ व दूसरे प्रमुख हस्तीगण मौजूद रहकर इन 10 कार्यकर्ताओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। কাজ অনেকেই করেন কিন্তু কাজের স্বীকৃতি আমাদের দেন। এই কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার কাজে আমাদের সবার প্রিয় চন্দন অসাধারণ কাজ করেছেন। বরাক উপত্যকা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয় যে আমাদের এখানে অনেক কিছু হয় না। আমি প্রায় বলি যে গড ফরবিডেন কান্ট্রি, ভগবানও সম্ভবত বরাক উপত্যকায় কাজ করে, ভগবান এখানে নেই। এই বরাক উপত্যকায় রাজনৈতিক কোলাহলের বাইরে গিয়ে বিয়ন্ড পলিটিক্যাল কন্ট্রোভার্সি এন্ড বিয়ন্ড পলিটিক্যাল ডিসকাশন কিছু কিছু মানুষ আমার সামনে বসে আছেন। তো আমি চেষ্টা করছি ওদের দিকে তাকিয়ে ওদের চেহারাটা যতদিন সম্ভব মনে রাখার চেষ্টা করছি। তো আপনারা সবাই অনেকেই চেনেন, আমি অনেককে চিনি, সবাইকে মনে রাখা যায় না, কারণ মনে রাখার মানুষ খুব বেশি পাওয়া যায় না। তোমরা যারা এখানে এসো তোমাদেরকে আমরা মনে রাখবো। আর এই মনে রাখার कछार जिला तथ्य जनसंघ विभाग के आंतरिक कार्यालय के उप संचालक इंद्राणी गोस्वामी को विदाई संबर्धना ज्ञापन किया गया। सिलचर के प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में बराघाटी के जाने माने व्यक्तियों की उपस्थिति में इस दिन उन्हें संबर्धना ज्ञापन किया गया। साथ ही इसी दिन सांस्कृतिक शाखा के जाने माने कलाकार यमुना सिन्हा को भी अपनी नौकरी जीवन से अवसर लिए जाने पर उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती गोस्वामी को इस दिन कई पहलुओं के बारे में जानकारी दिया गया। साथ ही उनके कर्म जीवन पर लोगों ने सराहना किया। इस कार्यक्रम को लेकर पत्रकारों के बीच काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। কিন্তু আমার কাছে এটা খুব সুখের ব্যাপার এই কারণে যে চাকরি জীবনে অনেক বাধা বিপত্তি অনেক বন্ধনের মধ্যে থাকতে হয়। আজকে থেকে ইন্দ্রাণী গোস্বামী মুক্ত, শি ক্যান লিভ এজ শি লাইকস। হ্যাঁ, তো তার যে এই যে নূতন জীবন বন্ধনহীন একটা স্বাধীন জীবনে পা বাড়াচ্ছে, এই জন্য তাকে আমি অভিনন্দন জানাই। থ্যাংক ইউ। এখানে বলা হয়েছে শিলচর প্রেস ক্লাবে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে একটা ব্যতিক্রম। যে ডিআরপিআর এর কোনো অফিসারকে দিয়ে ওরা ফেয়ারওয়েল দিয়েছে, ওরা ন্যাচারালি রিটায়ার করে বা বিআরএস তো এখন আজকে লাস্ট 10 ইয়ার্স কেউ নেয়নি। তো আমার বিআরএসটা সবার জন্য একটা প্রশ্ন হয়ে গেছে। ইলেকশন আপনি যে বললেন এই ইলেকশনের কথাটা একটা সবাই আরম্ভ করছে। মনটা খারাপ হচ্ছে কারণ আমার জীবনে 2 নম্বর বাইদ, আমি বাইদেও ডাকতাম প্রথম যেদিন উনি এসেছিলেন। তো কথা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বললাম যে ম্যাডাম শব্দটা ঠিক আমার কাছে হজম হয় না, হার্ড রিলেশন যদি বাইদেও বলি আপনার অসুবিধা নেই তো। উনি আমাকে একটু অন্যভাবে আপন করে নিয়েছিলেন। বিগত 2-3 বছর থেকে ম্যাডাম শিলচরের অফিসে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আমরা যারা এই বিভিন্ন সময় ম্যাডামের কাছে গিয়েছিলাম, আমরা খুব ওনার থেকে আমরা সবসময় সাড়া পেয়েছি এবং আমাদের অ্যাপ্লিকেশন কার্ডই বলুন আর যেগুলো কার্ড আগে আমরা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চে পেতাম, আমরা লাস্ট ইয়ার আমরা জানুয়ারি মাসে পেয়ে গেছি এবং এবারও শুনছি আমরা জেরক্স কপি জমা দেওয়ার আগে ম্যাডাম অলরেডি সবার নাম রিনিউয়াল গুয়াহাটি পাঠিয়ে দিয়েছে। তো এইরকম একজন সক্রিয় অফিসার আমাদের জেলা থেকে চলে যাচ্ছেন, সত্যি আমাদের জন্য এটা দুঃখের বিষয়। आखिरकार लंबे अरसे के इंतजार के बाद सांस्कृतिक संगठन स्वरलिपि व समकाल के उद्योग से 10वां संगीत मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिलचर के हंसी खुशी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर कलाकारों ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। गान मेला नाम के इस कार्यक्रम में बराघाटी के विभिन्न समुदाय के लोगों ने अपने अपने सुरीले गीत गाकर कार्यक्रम को चाँद लगाया। गान मेला महोत्सव के बारे में इस दिन के इस कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। আমরা এবারের 10 বছরের গান মেলা উদযাপন করছি। 10 বছর যে রূপে গান মেলা হওয়া উচিত ছিল, আমাদের চেষ্টা ছিল, সেটা বিফল হয়েছে। আমরা 3 দিনের গান মেলাকে একদিনে
উদযাপন করছি। আমাদের গান মেলা বাঁচিয়ে রেখেছি, সেটাই আমাদের কাছে আনন্দ। এবারের পরিস্থিতিতে গান মেলার মতো একটা মেলা হবে সেটা আমাদের আশা ছিল না। আমরা যেটা করি, জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে 3 দিন ব্যাপী আমরা গান মেলা উদযাপন করে থাকি। সেটা উদযাপন আমরা এইবারের পরিস্থিতিটাকে নিয়ে একদিনে আমরা গান মেলাকে উদযাপন করছি, সকাল 10টা থেকে রাত 10টা অবধি। এটার উদ্দেশ্যটা আমাদের অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন। দাদা অনুভূতিটা কি? আমরা গান মেলা শুরু করেছিলাম 31 জানুয়ারিকে ইংরেজি নববর্ষ বরণকে সামনে রেখে। এই নববর্ষ বরণের নামে আমরা দেখেছি এখানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি চর্চার নামে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, একটা বেলেল্লাপনার সৃষ্টি হয়। আমরা এর বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে এখানে সুস্থ সংস্কৃতি, আমাদের এইখানের এই অঞ্চলের সংস্কৃতি, বাংলা সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নতুন বর্ষকে বরণ করার একটা উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। হেলদি লাইফ অম্বিকাপট্টি শিলচর সেলটেক্স অফিসের নিকটে এক সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র। বরাক উপত্যকায় প্রথমবার পাটনা থেকে আগত বৈদ্যরাজ ডক্টর আর.কে. সিং যে কোনো ধরনের পুরনো বাতরোগ, চর্মরোগ, নার্ভের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, যৌন সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, পেটের সমস্যা, অর্শ ভগন্দর, ঋতুস্রাব, মাসিক দুর্বলতা, ডায়াবেটিস এবং যে কোনো ধরনের গুপ্ত রোগের সুনিশ্চিত চিকিৎসা করছেন। পাশাপাশি প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর আর.কে. সিং এর তত্ত্বাবধানে রোগীদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন 9678710867 নম্বরে।
समाचारों के अगले चरण में। अंग्रेजी नववर्ष 2021 के स्वागत में बराघाटी के साथ साथ कई क्षेत्र के लोग जुट रहे हैं। करीमगंज जिले में लोगों को जोरदार खरीदारी करते देखा गया। हर एक क्षेत्र में राजमार्ग पर यातायात करने वाले वाहनों की भीड़ देखने को मिली। साथ ही बाजार व दूसरे दुकानों में भी लोगों की खरीदार जोरों पे करते देखा गया। इस नववर्ष के स्वागत में जहां लोग जुट रहे हैं तो इसी दौरान बाजार में खरीदारी भी बढ़ चढ़कर बोल रही है। नमस्कार, আমি করিমগঞ্জ শহরমণ্ডলের বিজেপি সভাপতি সঞ্জীব বণিক। 2020 আজকে 31 ডিসেম্বর। আজকে 2020 ইংরাজিতে আমাদের জীবনের অনেকটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে, কারণ 2020-এ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়েছে যে সম্পূর্ণ বিশ্বে কোভিড মহামারীর যে প্রকট হয়েছিল। এই কোভিড মহামারীর মধ্যে আমরা জীবনযাপন করতে হয়েছে। এই কোভিড মহামারীর বিভিন্ন যে নিয়মাবলী আমাদের দেশে চালু হয়েছিল, সেই নিয়মাবলী আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই আজকে লকডাউন ঘোষণা করেছিলেন, আমরা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা ব্যক্তি ওনার নির্দেশা আমরা মেনে আমরা বর্তমানে সুরক্ষিত আছি। করিমগঞ্জবাসীকে সবকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানলাম। আর সবকে আমি রিকোয়েস্ট করলাম যে যে গাইডলাইন্স দিছে সেই মানিয়ে যেন সেলিব্রেশন করে। 25 জনের মানুষের বেশি যেন কোনো জায়গাতে একত্র হয় না আর যত পারে। करीमगंज जिले के पुलिस सुपर मयंक कुमार ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मानकर नववर्ष उद्यापन किए जाने के साथ साथ आम जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों से अपील किया है। हालांकि कई क्षेत्रों में लोग बगैर मास्क तथा सरकारी अधिनियम को न मानते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पुलिस सुपर मयंक ने इस संदर्भ में लोगों को जागरूक होने के लिए अपील किए हैं। चीफ सेक्रेटरी ऐसा कुछ ये 50 से अधिक जमात में, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहा है? ऐसे ये तो लेटेस्ट जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि अभी न्यू ईयर का और ऐसे फेस्टिव सीज़न में जो कुछ गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि 50 लोगों से ज़्यादा 50% से ज़्यादा का गैदरिंग नहीं होगा। दूसरा, जो कोई इनक्लोज्ड इंडोर अगर स्पेस है तो वहाँ पे जितना कैपेसिटी है उसका 50% से या उससे कम आदमी होना चाहिए। और अगर बाहर में कहीं आउटडोर स्पेस है जैसे पिकनिक का वगैरह का बता रहे हैं तो वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके मास्क वगैरह पहन के निकलना है। और जितना भी संभव हो सके जो सेलिब्रेशन करना है, रिलीजियस हो या कुछ भी हो, तो घर के अंदर से करना है। और अगर इनकेस बाहर जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और जितना कोविड प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है। तो इसके लिए पुलिस की तरफ से हम लोग पब्लिक लोगों को ये अवेयरनेस करा रहे हैं कि ये क्या क्या गाइडलाइंस है। सोशल मीडिया के थ्रू हम बता रहे हैं लोगों को, और अगर कहीं पे वायलेशन होगा किसी भी नॉर्म्स का तो उसका जो पीनल प्रोविज़न है, फाइन काटना, कुछ एक्शन लेना, वो हम लोग लेंगे। ये राज्य जिले के उदारवन क्षेत्र में भारतीय समाज कल्याण परिषद के उद्योग से पानग्राम में शुरू हुआ 7 खिलाड़ियों को लेकर नए क्रिकेट प्रतियोगिता 7-a-साइड नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन आनुष्ठानिक तौर पर समाज सेवी तपन दास ने किया। उद्घाटनी कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। साथ ही इस प्रतियोगिता को सुंदर से संपन्न किए जाने के लिए भी अपील किया गया। कार्यक्रम में गौतम राय, तापस दास, नाजिमुद्दीन सहित दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने वक्तव्य रखे। প্রধানত হচ্ছে গিয়ে যারা সেলার ছিল অর্থাৎ যারা নাবিকরা ছিলেন তারা, তারপরে ওটা 18 আর 19 ইয়েতে সেঞ্চুরিতে ওটা ইন্ডিয়াতে পুরো ইয়েতে চালু হয়। এটা প্রথম শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ড, ইস্ট এবং সাউথ ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল, তারপর পুরো দেশে এটা পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। যাই হোক, অনেক কথায় গিয়ে লাভ নেই। আমাদের এই শিলচর থেকেই কিন্তু এরকম টেনিস ক্রিকেট থেকেই উঠে এসছে প্রীতমের মতো ছেলেরা, রাহুলের মতো ছেলেরা, অভিষেক এদের মতো ছেলেরা উঠে এসছে। তো এই ক্রিকেটগুলোকে নাইট ক্রিকেট খুব কিন্তু এনকারেজেবল, এবং এরা যারা খেলছে তাদের একটা আমি ভাবি যে এদের ভবিষ্যৎটাও হয়তো বা খুব ভালো থাকবে। খেলাধুলা তো এমনিই ভালো, কিন্তু তার উপরেও যদি এখান থেকে একটা দুটো ছেলে যদি এদের মতো আরও চান্স পেয়ে যায় বাইরে স্টেটে খেলতে পারে বা ইন্ডিয়ার হয়ে খেলতে পারে, সেটা বেশি গৌরবান্বিত ইয়ে হবে। যাই হোক, আমি আর কথা বেশি করলাম না, বাড়ালাম না। খেলাটা দেখতে পাচ্ছিলাম, বেশ ভালোই লাগছিল। आने वाले 2 जनवरी को बदरपुर के नवीन चंद्र कॉलेज में आनुष्ठानिक तौर पे 2020 साल के करीमगंज जिले के हायर सेकेंडरी इम्तिहान में पहला स्थान पर उत्तीर्ण किए गए 530 छात्र छात्राओं को आनुष्ठानिक तौर पे
स्कूटी प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष डॉक्टर मुर्तजा हुसैन तपादार ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার হিসাবে আপনারা এখানে আছি। আপনারা জানেন যে গভর্নমেন্ট অফ আসাম একটা অনেক বড় অভিলাষী স্কিম হাতে নিয়েছে, যে যত মেয়ে ফার্স্ট ডিভিশন পাইছে হায়ার সেকেন্ডারিতে তারা সবের স্কুটি দেওয়ার একটা স্কিম, যে স্কিমের নাম প্রজ্ঞান ভারতী। এই প্রজ্ঞান ভারতীর আন্ডারে ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি অ্যাওয়ার্ড 2020 এইটার আন্ডারে স্কুটি ফার্স্ট ডিভিশন হোল্ডার ফিমেল স্টুডেন্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 22,000 প্লাস সারা আসামে শুধু 2020 এক্সামিনেশনে, তার মধ্যে করিমগঞ্জ জেলায় সিলেক্ট করা হয়েছে 530 জন যারা অপশন অ্যাপ্লাই করছে, পেট্রোল অপশন 530টা স্কুটার আইয়েছে অলরেডি, এবং 4 জনে অপশন নিয়েছে ইলেকট্রনিক স্কুটার। এই টোটাল 534 জন। কিন্তু আমি যখন ভেরিফিকেশন করলাম, ভেরিফিকেশন করার পরে এখানের মধ্যে আমরা দেখলাম যে 530-এর মধ্যে 3টা মেল স্টুডেন্টস। তারপরে আমি হায়ার অথরিটির লোকে যোগাযোগ করিয়া ডাইরেক্টর হায়ার এডুকেশনের সাথে যোগাযোগ করলাম। যোগাযোগ করে এই 3টারে আমরা বন্ধ রাখছি, রেজিস্ট্রেশন করছি না, কারণ এই স্কিমের আন্ডারে মেল স্টুডেন্টদের দেওয়া যায় না। এবং তারা অ্যাকর্ডিংলি কল করার পরে আমরা জানলাম যে অ্যাকচুয়ালি ভুলটা তারা নয়, স্কুল থেকে ফর্ম ফিল আপ করতে ফিমেল ক্যাটেগরিতে তারা নামটা অ্যাড করে দেওয়ার সময় অ্যাডমিট কার্ডের ফর্ম যখন ফিল আপ হয়েছে তখন ফিমেল ক্যাটেগরিতে অ্যাড হওয়ার কারণে তারা নামটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, কেন তারা কাছে রিটার্ন হল সেখানে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা এখন 527টা দিব পেট্রোল, 3টা হোল্ড দাম দেওয়া হইতো না। सोनाई विधानसभा केंद्र में बंधन बैंक के ग्राहकों को अनजान रखकर लोन प्रदान किए जाने के मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। 100 से भी ज्यादा ग्राहकों ने इस दिन ब्रांच मैनेजर को घिराव कर संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों को लोन तो प्रदान किया गया, लेकिन लोन की रिकवरी नहीं हो पाई, जिसके चलते ग्राहकगण बेहद परेशानी से गुजर रहे हैं। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन हिताधिकारियों ने इस दिन बैंक कर्मचारियों का घिराव किया, मैनेजर के समक्ष स्पष्टीकरण भी मांगे। আমি সোনাবাড়ি ঘাট ভিউ ম্যানেজার। তো ঘটনা এখানে যে পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে আমাদের কাস্টমারে কিছু টাকা ঢুকেছে আবার কেটেছে, ওটা হয়েছে যারা আমাদের কাস্টমার ওডি 1 থেকে 60 দিনের ভিতরে ছিল, তাদের এই মাস যাওয়ার পরে ওনারা এনপিএতে চলে যায়, যার জন্য আমি আর পরবর্তীকালে আমি কেন অন্য কোনো কোম্পানি ওনাদের লোন দিতে পারবে না, যার জন্য আমাদের বন্ধন ব্যাংকের হেড অফিস থেকে একটা লোন দিয়েছে ওনাদের উপরে, যা প্রিন্সিপাল আউটস্ট্যান্ডিং যত ছিল তার 20%। ওই টাকা যখন অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে, যার যত ওভারডিউ আসলো তত কেটে নিয়েছে লোন অ্যাকাউন্টে, যা ব্যালেন্স ছিল উইথড্র দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যখন আবার যেগুলি আমার কাছে পুরা তথ্য আসেনি কার কার ঢুকবে বা ঢুকবো, যখনই তথ্য আসবে সবই বইয়ে এন্ট্রি করে দেওয়া হবে যে কত টাকা ঢুকছে লোন আর অত টাকা লোন অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছে। আমরা আজকে বন্ধন ব্যাংক বিগত 3-4 দিন থেকে ঘুরি আর বইও চেক করাই, আর কিন্তু আমি সব দিকে শুনছি মনে করলাম বন্ধন ব্যাংকও টাকা ঢুকছে, তখন আমরাও চেক করাইয়া দেখছি না আমরা টাকা ঢুকছি। এখন দেখা যায় তারা 19,000 টাকা ঢুকছে, 19,000 টাকা ঢুকার পরে তারা 11,000 টাকা আরো কিওর কাটি বেলায় দিল, বললো এগুলো ডিউ দিলে বন্ধন আমরা দিতাম পারছি না, এর দিকে ডিউ। তো আমি আমার পরিবার মনে করলো যারা আসলো তারা জিগাইলাম, আচ্ছা ডিউ তো তোমরা যেন যদি খাটেও বলা আমার, তো এটা তো আমার লিখিতভাবে রিটেনভাবে একটা জানা লিখিতভাবে কোনো কিছু দিত, লিখিতভাবে তো আমার কোনো কিছু দিছে না, যার যে আমি খালি 5,000 টাকা যে বুঝেন উইথড্র করলাম ওটা লিখিয়ে দিছে, আর মানে যেটা ডিসিজি লিখিয়ে দিছে, না 5,000 টাকা আমার উইথড্রল যেটা এটা লিখছে, আর বাকি যেটা যেন মনে হয় তারা যেন ইয়া করছে ডিউ কাটিছে যে এটা ভিসিজি লিখিয়ে দিছে। এটা তো তারা কাম তো মনে করলেন, এটা তো মনে করলে যেখানে মনে করলে আমার ইনস্টলমেন্ট নাই, যেটা আমার মিস হয়েছে ও জায়গাটা ফিল আপ করিয়া বা মনে করলে আপনার অতটা ইনস্টলমেন্ট আমি 5টা কাটি আর আমার 5টা অন্য লিখিয়ে দিত, তারা এটাও লিখিয়ে দিছে না। সকালে আমরা বন্ধন অফিসে আসলাম, আমরা বাজান মানুষ আইছি 150 জন,
আমরা অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিছে শুনিয়ে আইছি আওয়ার পরে আমরা এখানে টাকা ঢুকিছে 19,000 আমার বইয়ের মাঝে তারা 5,000 আমার দিছই না আর 11,000 আমার কাটিয়ে রাখি দিছই এটা লেখেও দিছই না তারা কিতার কারণে তারা কাটিলা করি আইছি আমরা কোনো মাত বুঝছিও না আমরা এখন বুঝতাম আর বইয়ের ফিসে লিখে দিছেন তারা। सोनाई विधानसभा केंद्र के लखीमपुर खंड के शिक्षा अधीन न्याय ग्राम एमई स्कूल में पिछले 3 साल से विज्ञान व गणित के शिक्षक न रहने पर छात्र छात्रा बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और तो और इस क्षेत्र में छात्र संगठन UDSF के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द शिक्षा विभाग को अहम कदम उठाने के लिए मांग रखा है और जिला उपायुक्त तथा शिक्षा मंत्री को संसद में स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं किया गया तो छात्र संगठन UDSF बृहत्तर आंदोलन पर उतरने के लिए चेतावनी भी दिए हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। আমরা UDSF সোনাই সমষ্টির নেরগাম বাগপুর জিপি স্টুডেন্ট ফ্রন্ট নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নেরগাম পার্ট 1-এর এমই স্কুল এটাতে আমাদের ম্যাথস এবং সায়েন্সের টিচার নেই। আজকে আমরা পরিদর্শন করার জন্য আমাদের সংগঠনের কর্মকর্তা নিয়ে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং সঙ্গে আছেন আমাদের এই স্কুলের স্যার এবং ম্যাডাম, ওনারাও আছেন সঙ্গে এবং আমাদের এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গেও আমাদের কথাবার্তা হয়েছে। উনি বলেছেন, ওনার বক্তব্য বলেছেন যে দীর্ঘ 3 বছর ধরে এই স্কুলে ম্যাথস এবং সায়েন্সের কোনো টিচার নেই, যার কারণে যে আমাদের এই স্কুলের স্টুডেন্টদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে যে সাবজেক্টগুলা ম্যাথস এবং সায়েন্স এগুলা নিয়ে জীবন গড়ার একটা সাবজেক্ট, এগুলো নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ার একটা সাবজেক্ট, যার কারণে আমি ডিসি মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি যে আপনি যত সম্ভব যতই শীঘ্রই আপনি এই স্কুলে এসে পরিদর্শন করুন এবং এই স্কুলে একজন ম্যাথস এবং সায়েন্সের BSc टीचर देवार अनुरोध रखी। 31 दिसंबर सुबह को सिलचर के तारापुर ओवरब्रिज क्षेत्र में संतरे से लदी एक ट्रक AS11 OC 3075 दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना रहा। संतरे से लदे ट्रक ब्रिज के नीचे जा गिरा, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बड़े पैमाने पर लोगों ने जमकर संतरा बटोरने में जुटते देखे गए। बाद में ट्रैफिक पुलिस की उपस्थिति में ट्रक को अपनी हिरासत में लिया गया और घायल चालक व सह चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस वारदात के चलते सिलचर शहर तथा ओवरब्रिज के ऊपर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में पहले विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता में 31 दिसंबर को त्रिवेणी क्लब और उत्तरपड़ा क्लब के बीच मैच आयोजित किया गया, जिसमें त्रिवेणी क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 192 रन संग्रह किए और जवाबी बल्लेबाजी में उत्तरपड़ा के खिलाड़ियों ने केवल 173 रन ही संग्रह कर पाए और आखिरकार त्रिवेणी क्लब ने लगभग 21 रनों से इस मैच को जीत लिया।
निजी संगठन उन्मीद के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के रेलवे स्टेशन व आसपास के कई क्षेत्र में लोगों के बीच आहार व पेयजल वितरण किया गया। सूत्र के अनुसार सेवामूलक गतिविधियों के उद्देश्य को सामने रख उन्मीद निजी संस्थान के कार्यकर्ता का नाम लोगों के सहयोग पिछले कई महीनों से करते आ रहे हैं। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य शिविर तथा वस्त्र वितरण कार्यक्रम को भी हाथों में लिया गया है। उन्मीद संस्थान के कार्यकर्ताओं में पुरुष, महिला, युवक, युवती व दूसरे सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लेकर समाज के हर एक समुदाय के लोगों के बीच आहार वितरण किए। सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में संस्थान कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत के बल पर लोगों के सहयोग में जुटते देखे गए। এই এনজিওটা আমাদের যে প্রোগ্রাম আছে আগামীতে আমরা 26 জানুয়ারি একটা মেডিকেল ক্যাম্প করব, মানে সব বাগান এরিয়ায় যেখানে এখানে মেডিকেল ফেসিলিটি কম থাকে ওই জায়গার মধ্যে আমরা একটা মেডিকেল ক্যাম্প করব। প্লাস আমরা ভাবছি যে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন 12 তারিখ এই যে শীতের কাপড় গরিবদের রাত্রেবেলা গরিবদের কাছে আমরা পৌঁছাবো। এটাই আমরা প্রোগ্রামটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। আপনার নামটা? আমার নাম মুন্না নাথ। কি পদে রয়েছেন? আমি প্রেসিডেন্ট। মানুষের স্বার্থে কাজ করে আসছে। এবার আজকে 2020-এর লাস্ট 31 ডিসেম্বর আমরা গত 3 দিন আগে একটা কোর কমিটি বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকে ডিসিশন হয়েছে যে আমরা শিলচরের সমস্ত জায়গায় যেখানে একটু ভিড় বাড়াক্কা বেশি থাকে ওই জায়গায় গিয়ে দুস্থ মানুষদেরকে একটু আহার বিতরণ করবো, খাবার প্যাকেটিং সিস্টেম করছি। আমরা প্যাকেটিং সিস্টেম করি আজকে এখন স্টার্টিং এইখানে করছি। একটু পরে আমরা বিগ বাজার, তাছাড়া লক্ষ্মীপুর বাস স্ট্যান্ড, সদরঘাট, এইসব যে জায়গায় পপুলেশন খুব বেশি থাকে, ঘনবসতি, গরিব মানুষরা বেশি ভিড় জমা, ওই সব জায়গায় আমরা খাবার ডিস্ট্রিবিউট করি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के शमशान घाट क्षेत्र में मिला संप्रीति का एक अनोखा माहौल, बना एक मिसाल। सनद नाम के हिंदू व्यक्ति को अंतिम संस्कार किया नजमुल हक, मासूम मजूमदार व इफ्तिखा मजूमदार नाम के व्यक्ति थे। नागालैंड क्षेत्र के चिकोबुजा थाना के इलाके में सड़क बनाने के दौरान भूस्खलन के चलते किरण कुर्मी नाम के 19 वर्षीय युवक की हुई मौत। इलाके में सही दुखद माहौल। करीमगंज दोहारिया के फॉरेस्ट रेंज अफसर प्रवीर विश्वास की खुफिया सूचना के आधार पर त्रिपुरा से चुराई बाड़ी आसिंगगंज ले जाए जाने के दौरान लाखों रुपए की लकड़ी किया गया जब्त। चल रही है कड़ी कार्रवाई। सिलचर के जाने माने व्यक्तित्व चंदन शर्मा के उद्योग से पिनाक राय राइजिंग सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को दिया गया संबर्धना। कोविड प्रोटोकॉल के दौरान शवदाह में अहम भूमिका निभाए जाने पर लोगों ने किया सराहना। जनसहयोग विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता इंद्रानी गोस्वामी तथा सांस्कृतिक शाखा की जमुना सिन्हा को प्रेस क्लब और दूसरे संगठन द्वारा दिया गया संबर्धना। विदाई संबर्धना पर देखे गए काफी आवेगपूर्ण माहौल। अंग्रेजी नववर्ष 2021 के पावन अवसर पर सभी बराक वार्ता के दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।